बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ीक़त इल्म यूट्यूब चैनल से आपका मेज़बान सैयद ज़ुबैर शाह बुखारी हाज़िर खिदमत। समीन, आज मैं फिर उसी मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाने जा रहा हूँ कि आज हमारा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, जिस सूरत हाल से दो चार है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तकरीबन 1 साल बीत चला है। हम कोरोना वायरस की पहली लहर, फिर दूसरी, अब तीसरी, लेकिन शायद हम पहली जो लहर थी उसी को कंट्रोल कर पाते, लेकिन हमारे शहर, हमारे मुल्क का अक्सर आबादी का अक्सरियत जो है वो कभी सीरियस हुई नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आई कि बीमारी या मेडिसन, उसमें भी हम अगर मजहबी और अपने दीनी एहसास और दीनी मिजाज को दाखिल करके उसकी बुनियाद पे एक अलग नैरेटिव बना लें, एक अलग नज़रिया बना लें। मैं भी मज़हब और दीन से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अपने बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ मैंने भी सब कुछ पढ़ा है, लेकिन मेरी मालूमात, नाक़िस मालूमात और मेरी तालीम में कहीं ये नहीं चीज़ आई जो आज हमारे सामने आती है। हम मेडिसिन के मामले में भी अपनी टांग घुसेड़ते हैं और मज़हब और दीन को सामने ले आते हैं। पहले हम पोलियो के जो क़तरे थे उन पर हमारे को तहफ़्फ़ुज़ात थे, दीन के हवाले से, मज़हब के हवाले से, इस्लाम के हवाले से। अब ये कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस के सिलसिले में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तहफ़्फ़ुज़ात नहीं ख़त्म हुए और उसकी वजह से लोग एहतियात नहीं कर रहे, चूँकि हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी वो मजहबी अपने पेशवा, उलमा, मशाइख और बुज़ुर्ग उनको फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बीमारी के मामले में भी मेडिसन से ज़्यादा दम दरूद और तावीज़ात और आमाल पर इनकी ज़्यादा तवज्जो होती है लोगों की। वो उलमा के पास जाते, मशाइख के पास जाते, हुफ़ाज़ के पास जाते, दम कराते, तावीज़ें कराते, सब कुछ करवाते। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि तावीज़ात कुरानी और आमाल और दम जो है उसमें कोई अल्लाह ताला ने कोई असर नहीं रखा, वो अपनी जगह असर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दोनों चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखा है, दुआ और दवा। ये जो दम है, तावीज़ात हैं, आमाल हैं, ये भी एक दुआ है, दुआ ही का एक हिस्सा है। जब आप कोई अमाल करते हैं या कोई आयत पढ़ते हैं या दरूद पढ़ते हैं, तो ये दुआ ही है ना, कि दुआ करते हैं कि या अल्लाह उसका तमाम जो तावीज़ात हैं, तमाम आमाल हैं, तमाम जो ये सिलसिले हैं दीनी दम दरूद के, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करते हैं कि या रब्बे करीम, ये तेरे अर्ज़ गुज़ार हैं, हम तेरे सामने इल्तिजा है, तमन्ना है, आरज़ू है कि इसको सेहत अता फरमा दे। और दवा जो है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी जो है, आप उठा के देख लीजिए, तिब्बे नबवी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई और उन दवाइयों से लोगों का इलाज किया और लोगों को इलाज करने के लिए कहा। शहद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा रखी है, सिरके में शिफा रखी है, और इसी तरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं अब उन पर गुफ्तगू चूँकि मैं नहीं करने जा रहा, मेरा असल मौजू कुछ और है। लेकिन हमारी जो अदम तवज्जुही है, हमारी जो लापरवाही है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसकी वजह से, हमारे उलमा की और मशाइख की लापरवाही की वजह से लोग लापरवाही कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि पता नहीं इसमें भी कोई दीन में मुदाखलत है। अगर हम अपने नाक और मुंह को ढांप लेते हैं और मॉक्स लगा लेते हैं और अपने हाथ बार बार धो लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मज़हब इस बात की हमें कोई इनकार कर रहा है, मज़हब हमें रुकावट पैदा कर रहा है। दीन की कौन सी किताब है जिसमें लिखा है कि जी आप ये ना करें? यार, गर्दो गुबार से और जो बाहर के जरासीम ज़दा जो
وبائیں اور ہوائیں اور فضائیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اسلام میں کوئی مداخلت ہے یا اسلام میں کوئی ممانعت ہے اور اسلام ہمیں روک رہا ہے، لیکن ہم کرونا وائرس اور اس طاعون زدہ جو بہاروں کی یہ ہوائیں چل رہی ہیں نا، یہ ہوائیں موسوم ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ بہاروں کی ہوائیں ہیں۔ بہار کی آمد ہے، پھولوں کی رنگت، کلیوں کی مسکراہٹ، بہاروں کی فرفراہٹ، بہار کی ہوا، وہ تو ہمارے لیے صحت افزا روح افزا ہونی چاہیے، لیکن اس کرونا وائرس نے ان بہاروں کو بھی جراثیم زدہ بنا دیا، زہر آلود زہر گھول دیا ان بہاروں میں بھی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بہار کی جو یہ چلتی ہوئی ہوائیں ہیں، یہ تیز ہوائیں اور بیماری کو پھیلا رہی ہیں۔ ہمارے اکثر ہر دوسرے تیسرے بندے کے ہونٹ خشک ہیں، ناک خشک ہے، ناک میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور چہرے خشک ہیں، ہر طرف زرد چہرہ، آنکھ پتھرائی ہوئی، اے عیسیٰ نفس خوب تیری مسیحائی ہوئی۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ کرونا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے ناک میں اگر آئل کا استعمال کر لیں، انگلی سے لگا کے ہم ناک میں لگا لیں، اپنے ہونٹ پہ مکھن یا کریم یا کوئی وائزلین لگا لیں، اپنے چہرے پہ کوئی وائزلین تھوڑی سی لگا لیں، تاکہ یہ خشکی ہونٹوں کی اور ناک کی اور آپ کے چہرے کی رخسار کی جو خشکی ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں اسلام اور شریعت اور ہمیں کوئی ممانعت کر رہی ہے۔ یہاں اتنی لاپرواہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی مولوی اور مفتی بنا ہوا ہے۔ امریکہ سے ایک بندہ یہاں آیا اور وہ کچھ دن یہاں 2-4 سال رہ کے گیا، تو اس سے امریکہ والوں نے پوچھا سناؤ پاکستان کی کیا حالات ہیں، پاکستان میں کیا ہوا؟ اس نے کہا جی اور تو کچھ نہیں، پاکستان کی ساری آبادی جو ہے نا، آدھی آبادی ڈاکٹر ہے اور آدھی آبادی عالم ہے۔ وہ حیران ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا آپ کسی سے کوئی بیماری آپ بات کر لیں بیماری کی، وہ تمہیں 1-2 نسخے جو ہے نا وہ ٹوٹ کے بتا دے گا۔ تو تو وہ یہ ہو گئی، اگر کوئی مسئلہ کسی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو مسئلہ بھی فوراً بتا دے گا، چاہے اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ تو اس لیے ہمیں جو سیلف میڈیسن ہے، سیلف اپنا خود ساختہ علاج، اس کی بجائے ہم احتیاطی تدابیر کر لیں۔ اسلام ہمیں ممانعت نہیں کرتا۔ میں ہاتھ باندھ کے منت سے دست بستر ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے علماء سے، مشائخ سے، جرنلسٹ سے، لکھاریوں سے، اینکروں سے، تمام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور تمام علماء سے، صحافیوں، سب سے میں ہاتھ باندھ کے اس یوٹیوب کے ذریعے، اس اپنے پروگرام کے ذریعے میں اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے عوام پہ رحم کیجئے، لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے لیے زور دیجئے۔ اور احتیاطی تدابیر کو اتنی نہیں ہے صرف ناک اور منہ ڈھانپنا ہے باکس کے ذریعے، اپنے ہاتھ جو ہے وہ صابن سے دھو لینے۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ کون سی کسی کے پیسے لگتے ہیں، کون سے